ml. cm to ha. Fluid capacity 62 cm. Cubic meters. Portion dapat 10W. Yung fluid level naman 79 mm. Mula dito sa ibabaw hanggang sa baba. Ayan o. So subukan mo muna dito yung kanyang fluid level. Ay fluid capacity. Parang same lang siya yan. Same lang. Millimeter. Ayun o. 1 cm equal to 1 ml. Meter. Kasi Hanggang millimeter dun eh. Sa syringe. ml. ml. Bali 62. 62. Ayun. Sige. 62 ml. I-compute mo. Para makuha natin ang tamang, kasi yun ang available na panukat natin. Ayun o. Is 1 cm